Il y a eu des conversations avec Tom Cruise. We've had conversations with Tom avec Cruise, Agnès Jaoui. with Il y Agnès aura Jaoui. tout à l'heure une conversation Later on, avec there'll Javier be a Bardem ou Mads conversation with Mikkelsen. Javier Et nous avons Bardem. aujourd'hui une And today we conversation have a avec conversation la grande, with l'immense the réalisatrice great italienne director Alice from Rohrwacher. Italy, Alice Et Rohrwacher. non. Parce qu'Alice, elle venait déjà. Non, j'ai encore des compliments à faire. I have even more D'abord, compliments to pay her. dire qu'il y a dans la salle la réalisatrice et In the scénariste room, française we Delphine have Glaise. Où es-tu, Delphine? Delphine Glaise, Où es-tu, the Delphine? French Elle est là, debout, director Delphine. and scriptwriter, an Elle est là, actor. vous pouvez applaudir. Delphine Glaise. Delphine Glaise. Je voudrais également saluer I la would also présence de la like to sœur greet d'Alice, the Alba sister Rohrwacher. of Alice, Alba Rohrwacher. Mais vous la retrouverez tout à l'heure. But you'll Et see her puis je later crois on. que c'est pour quelques instants parce que son rôle de juré l'occupe énormément. She's very Nous avons busy également la as présence dans member la of salle the de jury. Jasmine We Trinca. have Jasmine Où est-ce qu'elle Trinca est? Elle est present là-bas. here. She'll probably have to leave fairly Jasmine soon. Trinca. Jasmine Trinca. C'est un rendez-vous, c'est une This conversation is a un peu particulière. conversation which D'habitude, is a bit ça dure special. une heure et It'll demie. last for et an c'est hour uniquement or la an hour and a conversation. Là, half. en fait, ce qui a présidé, What c'est que Alice a is réalisé most un important is that court-métrage, Alice La has pupille, made comment on dit, a la short. pupille, comment la pupille, les pupilles, la pupille, les pupilles, Les et pupilles. produit par notre ami Alfonso Cuarón, qui va nous rejoindre demain, pas aujourd'hui, hélas, parce qu'il est en train He can't de be here tourner à with Londres, us produit today par because he's Disney. shooting a film Et, in London, et produced le by film, Disney. vous allez le voir, il est And merveilleux. you'll see that the C'est film un is court-métrage de wonderful. 35 It's minutes. a Et 35-minute avec plein short d'enfants, on les with verra lots tout à of l'heure. children, as we'll see Et later on s'est dit on. qu'on allait And we montrer ce thought that court-métrage. we On s'est dit, one on va faire short, une so we thought, conversation. oh, let's hold a D'abord un whole petit peu, elle conversation. parlera avec She Guillemette will Odissino, speak que je with vais appeler, Guillemette dans quelques Odissino instants. in just a few Projection minutes' ensuite du time. film. Then there'll be Et the après, screening of the film. le son And de after cinéma. that, C'était there d'ailleurs au will départ be the la première cinema appellation de ces masterclass. leçon de cinéma, où on The pourra cinema interroger masterclass Alice sur ce will film give et you an aussi sur le opportunity reste, to ask Alice de about son the travail. film and the Parce rest que, of her work. à part les longs métrages, Because les apart merveilles, from the Grand Prix feature ici film au The Festival de Wonders, Cannes, Happy, Grand Prize here comme in Cannes, Lazaro, qui avait également Happy gagné le as prix du Lazaro, scénario ici. which got the Best Screenplay Alice s'est award inscrite here. comme une des grandes Alice cinéastes is one contemporaines, of the et great elle continue contemporary à film travailler directors, sur and d'autres she's continuing formats, to work sur on des other formats formats. de courts-métrages, parfois juste Shorts. comme ça. Elle a fait un merveilleux She court-métrage made a que nous avons wonderful montré à Lyon, qui short, s'appelle which Mes we voisins, showed in où elle a Lyon, juste called Mes filmé voisins. son environnement pendant la pandémie. You can see Elle a fait her Omélia environment during the Contadina avec pandemic. JR, le photographe et metteur en And scène, un extraordinaire film she has sur la an mémoire, extraordinary sur film l'Italie, sur les on paysans, Italy, sur Pasolini. on peasants and Et Pasolini, le film que vous allez and voir, il y a farmers. une And grande the film you'll tradition see des films de Noël is a great en tradition Italie, in que nous, en terms France, of on connaît pas. Christmas Et films là, in elle Italy. invente la tradition des And she courts-métrages de invented Noël. the tradition Et bref, of je Christmas vais shorts. me taire In a pour lui laisser la nutshell, place. D'abord, I je voudrais will qu'on stop accueille there celle qui and va give mener her cette the discussion, floor. la I'd journaliste like us et to écrivaine welcome the Guillemette journalist and writer Odissino. Guillemette Odissino. Plus fort, vous êtes un peu mou. Louder applause, please. Voilà. Guillemette Odissino, Guillemette journaliste à Odissino, Télérama. Et je journalist voudrais with maintenant qu'on Télérama. fasse And now un I would triomphe like us à to give Alice a triumphant Rohrwacher. welcome to Alice Rohrwacher. Merci. Thank Je you. crois qu'il y aura une Merci. traducteur. Thank you. Ah voilà, madame. Comment c'est votre... Josiane, qui va traduire. who will be Josiane Scoleri, who will be acting as Mais elle interpreter. parle très très bien le français. But she speaks excellent Je l'ai French. pris à l'école. Tu l'as I appris à learned l'école. Voilà. French at school. Merci beaucoup et merci Thank you very Thierry. much. Thank you, Je Thierry. suis très touchée de cette I'm présentation. deeply Et moved je by dis your bonjour à tous les introduction. enfants aussi qui And sont I would like to greet all ici, the children present qui here, vous allez voir après. who you'll dans be le film. seeing later on in the film. Alors,
Alice. Hello, Comme l'a dit Thierry, Alice. on va juste So Thierry said, commencer par we're just going to une begin petite with conversation a short générale, general juste pour un conversation peu en fait revenir, in order j'allais dire interroger la mémoire, puisque c'est quand to même un de vos, et le passé, c'est un de vos jog thèmes. our memories Juste and talk about revenir à the la, past, which à is la one of your genèse themes. We're going to talk de about vous your et le youth cinéma. and the cinema. Vous avez fait des études de lettres, de You philosophie à studied Turin. literature Et and philosophy qu'est-ce qui se in passe? Turin. Pourquoi soudainement le cinéma Why vous paraît être Did le you vecteur suddenly idéal think that pour the cinema was the raconter le ideal monde? vector to talk about the world? Et c'est beaucoup de raisons qui m'ont conduit au cinéma. There were very many mais reasons peut-être that led me que to the cinema. le fait que j'avais de l'amour Maybe pour beaucoup de The fact choses très différentes. that I Peut-être loved pas a lot of au very début different le things. cinéma, Not mais necessarily the cinema to la start with, musique, la but peinture, music, les êtres humains, painting, les paysages, les gens. Et people, finalement, je n'arrivais pas à landscapes, choisir. photography, and I littérature, couldn't choose l'écrire, l'écriture. between Un jour, writing j'ai compris que toutes and all ces the other choses-là, things. And then c'est le suddenly I cinéma, realized that tous ensemble. these were all part of the cinema. Et que That's how you make a avec le film. cinéma, With the cinema, c'est un miroir incroyable in fact, a de film is an incredible toutes des choses mirror très différentes. of a whole host of different things. Et alors, ça m'a conduit vraiment This à... then Mais c'était une découverte. J'ai découvert le cinéma après. was Je something pense I discovered, and it led me et to on peut discover arriver the au cinema later. Ou on part du cinéma et on découvre les autres choses Either you qui sont start with dans the le cinema, cinéma, and then you discover ou all the other peut-être things on behind the commence cinema, avec, or you start tous les éléments du with all cinéma, the que different finalement, voilà, c'est la components vie, of the cinema, et on les retrouve which dans le reflects cinéma. life, and Et then je l'ai découvert they tard, are found in a parce film. que You have art. chez moi, nous, moi et ma sœur, on n'a pas une My éducation sister cinématographique. and On I a plutôt une éducation à la vie. Et aussi, were on taught a habitait lot dans about un the lieu très cinema, petit, which que le is cinéma, c'était pas like a quelque school of chose qui life. When we existait. were small, Malheureusement, unfortunately, et we même didn't have maintenant, the opportunity to c'est go much très to the rare cinema. d'avoir des cinémas à la campagne. It's very rare Et to have movie voilà, theaters quand je in l'ai the découvert, countryside. je dis, And when c'est I vraiment une discovered grande the cinema, I possibilité, thought c'est this la is a wonderful possibilité possibility. Changer You can les regards change the way you look at things. sur le monde. De donner un way regard you sur look le at the monde, c'est world. très important pour It's very important to changer change les the points way de vue sur you le view monde. the Et ça, world. c'est important pour tous That's de se important retrouver for avec des everyone. yeux qui ne sont pas les nôtres. Et You de voir need to le view monde avec things des yeux qui ne sont pas seulement les nôtres. Through Je sais pas someone si je else's parle eyes. un You peu need mal to français, discover mais- the world in the way that other people see it. I hope that was understandable in French, says J'ai porté Alice. la claque. Alice, vous pourrez parler italien Alice, pour la you can prochaine speak réponse, et Italian comme for ça, your vous next serez plus... answer. Mais alors justement, vous dites que vous découvrez You le cinéma say tard, that you donc vous développez discovered votre the cinema cinéphile tard. late on. À You Paris, became je a peux cinema comprendre, lover enfin, en venant in en France, Paris, I ou- think, when you came to France. Non, Was that it? c'était avec ma sœur. No, it was with my sister. Et on est allé étudier dans des villes différentes. We went to Mais study l'idée, in different à cities. Belle-là, on a découvert le cinéma quand We on est allé à la discovered ville the et la cinema Florence, moi à when Turin. we moved to the city. Et voilà, on a découvert qu'il avait cette chose incroyable. We discovered que this c'était pas incredible seulement thing, pour raconter des histoires, mais c'était which aussi is pour not only a way to regarder tell le monde. stories, but it's a way to look Alors at the world. justement, si, je ne sais pas si vous avez eu les mêmes I coups de don't cœur know à whether distance you pour les mêmes fell cinéastes, in mais love with the same je directors crois at the que same time. il y a des cinéastes très There différents are dans very votre different panthéon. directors Ça peut in aller your de pantheon, Chaplin, à ranging from Fassbinder, Chablis, à Fassbinder, Desica, mais aussi à Kaurismäki. Vous Kaurismäki, aimez beaucoup L'homme and sans others. passé, je crois. Enfin, You like the man c'est quoi without le a premier past in choc, ou particular? les premiers chocs, le premier cinéaste où vous vous dites que Who was justement the first c'est un regard sur le director monde? where you said, this is an incredible way of viewing the world? C'est difficile, allez-y. sì. C'est difficile de è difficile scegliere uno. No, je peux parler vous comprenez un peu si Do you je parle en understand français? my French if I speak O in italiano. French? Or do you prefer Italian? Pardon. Allora, è difficile dire un regista, forse non posso dire un regista, ma un film
nel senso un film che mi aveva stordito completamente, che era un film di Godard, A bout de souffle, ma perché l'ho visto in un momento in cui io non avevo ancora capito che il cinema, diciamo, poteva, come dire, si estendeva al di là del racconto, perché avevo visto solo cose forse legate al racconto, e quindi questo film mi aveva molto stordito. Se penso a un film che ho visto più da piccola. E poi sicuramente a casa nostra un film che è entrato dentro casa è Novecento di Bertolucci, che è un film che è entrato in casa e che nostro padre guardava tantissime volte, e quindi anche la grande epica, ecco, non solo la narrazione ma anche l'epica. Josiane, à vous. En fait, c'est difficile In de fact, choisir it's un difficult seul to choose metteur en just scène, one director. mais peut-être je pourrais parler d'un souvenir I might d'un film qui m'a talk vraiment about laissé memories sans of voix. one film which C'était left À me bout de souffle de voiceless. Godard. It was Breathless by Godard. Sans doute parce qu'à ce moment-là, je No n'avais pas doubt, encore because at the compris time I que hadn't le yet cinéma, ça allait understood bien that au-delà the de cinema simplement went raconter far une histoire. beyond just Et telling a probablement aussi story. parce que And jusque-là, je probably n'avais vu because que up des until that films qui time, étaient I'd simplement only narratifs. seen films Donc which ce were film-là, vraiment, narratives. c'est quelque chose qui a été un vrai choc So pour Breathless moi. was a real Et, shock. It had a tremendous et puis, impact on alors un me. autre film qui lui est Another arrivé film chez nous, à la maison, which c'est Novecento entered de our Bertolucci. house was Mon 1900. père le regardait My souvent, father vraiment watched it très souvent often, même. Et donc là, time and c'était again, encore in autre chose fact. parce que c'est And that was plus different again. le souffle épique, It l'épopée, was et pas more simplement an la narration. epic tale and not just a narrative. Et alors peut-être évidemment que quand on fera plus leçon de mise en scène When tout à l'heure, we après go votre on to the court-métrage, real masterclass, on after parlera looking peut-être at des your short, influences, ou en tout we'll cas des talk choses que about nous, on voit influences and dans things vos that films. we Mais see in your films. juste, c'est quoi se mettre à écrire son premier scénario? What's it like C'est-à-dire when you get soudainement, justement, se dire qu'on to va start writing your first commencer script? soi-même à jeter un regard sur le monde. Donc When avec you Corpo start Celeste. looking at the world yourself and putting this into writing? Allora, per me è stato un po' più facile perché ho incontrato Carlo Crestodina, il mio produttore, e lui mi ha chiesto se volevo scrivere una sceneggiatura e io non avevo capito che la dovevo anche mettere in scena. E quindi l'ho scritta senza pensare che poi l'avrei dovuta mettere in scena, e quindi pensavo, povero regista. Corpo Celeste. Ah, Carlo Crestodina. Crestodina. Vous traduisez au fur et à mesure, Josiane? Oui. Alors en fait, pour moi, ça a été un peu plus In fact, facile for parce me, it que was a bit easier c'est mon producteur, because it's my Carlo producer, Crestodina, qui Carlo m'a demandé Crestodina, d'écrire who un asked scénario. me to write a script. Et donc j'ai écrit ce So I scénario, mais sans wrote penser this du tout script que j'allais devoir faire la without mise en scène thinking aussi. that I would also have Et to donc, au fur et à shoot the mesure que je film. l'écrivais, je me disais, As oh I là là, was mais pauvre writing, metteur I en thought, scène, qu'est-ce well, que ça va être dur pour For lui. a director, it's effet, going to il be s'était pas really bien tough for expliqué. him. He didn't make himself very clear when he asked this of Un me. giorno ho And detto, one day, cioè lui ci eravamo conosciuti perché avevamo lavorato insieme in un documentario. Quindi io stavo lavorando su una scrittura, quindi lui, insomma, abbiamo iniziato a lavorare sulla sceneggiatura, fino a che questa sceneggiatura andava presentata al Ministero, e a quel punto ho detto finalmente conoscerò il regista. Però io mi vergognavo di chiederlo perché dicevo poi sembro, non so, troppo interessata. E lì ho detto no, ma pensavo che lo dirigessi tu. Ho detto io. Ho detto ai ai ai. Subito ho pensato come farò, che vergogna, come farò a fare certe scene che ho scritto troppo difficili. En
En fait, je l'avais In rencontré fact, lorsqu'on avait travaillé I met ensemble him sur un when we worked documentaire. together Donc on a j'étais là occupée à documentary. l'écriture I was de ce busy scénario writing the jusqu'au script, moment où il a fallu aller le présenter au and then I ministère. had to Et je me present suis it dit, to ah the ben, finalement, ministry, je vais and I savoir thought, qui well, est le metteur en scène. I'd like to know who the Mais je director n'osais pas is. trop demander I parce didn't que really j'avais dare peur de paraître un ask peu trop because I didn't insistante. want to insist Et, too heavily on that Et point. donc, là, on m'a répondu, mais non, mais And justement, I moi, je pensais que ce was serait toi answered, qui oh, I allais thought it mettre en would be scène. you Alors là, who was going j'ai dit, mais to moi, direct this. And I j'étais said, well, me? complètement soufflée. Et là, je me suis dit, I mais comment je vais faire? Comment je vais could faire? J'ai hardly écrit des catch my scènes tellement breath. difficiles, And I c'est said impossible. to myself, will I write Però such forse, difficult ecco, una scenes? cosa It'll be che posso horribly dire complicated. che quando scrivo un film in realtà non penso alla messa in scena, anzi quando poi mi trovo a mettere in scena ho quasi una lotta con me stessa e mi dico perché hai scritto questa cosa? È troppo difficile, chi te l'ha fatto fare? E però è proprio laddove io sento questa paura, questo anche imbarazzo, poi si scoprono le cose più belle. Penso a una scena, per esempio, in particolare, in Lazzaro Felice. È una scena in cui Lazzaro, dopo tantissimi anni, resuscita. E Alba, Antonia, il personaggio di Antonia, lo incontra dopo tantissimo tempo e si mette a pregare. E quando ho letto questa scena che io avevo scritto, ho detto, ma come faccio? È impossibile. E solo grazie diciamo, agli attori, in particolare ad Alba in quel caso, che è riuscita a rendere vera una cosa così improbabile. E questo è, credo, una delle cose più belle di fare questo lavoro. Lavorare con diciamo, sporgersi dalla propria immaginazione e incontrare l'immaginazione di un altro, che sono gli attori e tutte le persone che partecipano al cast. Alors, pour ce qui est de l'écriture In terms of writing du scénario, en fait, quand the j'écris le script, scénario, when I je ne pense write pas a vraiment à la mise en script, I don't scène. really think so much Et about how même, things je dirais will appear on que film. ça devient une sorte de I would lutte even say that it à becomes a kind l'intérieur de of a moi-même, struggle within parce que je me myself, dis, mais because pourquoi I j'ai say to écrit ça? myself, well, Mais why c'est am pas I possible, writing c'est this? pas It's possible not à mettre en possible scène. Et je to suis put prise in d'une a film. certaine peur, où je me sens And I un get peu gripped by gênée, fear. I feel a bit je ill sens at une ease. hésitation. Et en fait, c'est I là hesitate, que les and choses les plus that's belles, en fait, se when the most découvrent. beautiful things Et are je pense discovered. notamment à une scène I'm dans thinking in particular Lazzaro about a Felice, scene in où Happy as donc c'est le moment Lazaro. où après de nombreuses It's the années, time Lazzaro when, after ressuscite. several Et years, là, il Lazaro rencontre le personnage resuscitates, d'Antonia, and he meets qui le Antonia retrouve donc après tout ce temps, et elle se met à again. prier. After all these years have elapsed, Et and moi, she je me disais, mais starts to comment je vais pray, faire cette I thought to scène? myself, C'est pas how possible de rendre can ça. I portray this Et là, scene? ça a It's été impossible grâce to aux put in a acteurs, film. Alba, qui joue But it's mon acteur, donc, thanks qui joue le to rôle my d'Antonia. sister, Je Alba, pense que who c'est plays the part of grâce Antonia. à elle que It's cette thanks scène to her est that devenue the scene vraie, has alors qu'elle become semblait real, totalement whereas it improbable. appeared totally Et pour moi, dans ce improbable. métier, c'est ça qui est For le plus me, beau, c'est that's qu'on what's travaille most avec les autres, beautiful in mais our surtout profession. We work with other qu'on sort de people. son propre imaginaire And pour aller à la rencontre de we, l'imaginaire de l'autre. Et de in tous les autres fact, qui to font pull things partie out of our de la imagination, then distribution, reach tous les out to the acteurs. imagination of the others, the other members of the lancer le cast. court-métrage, mais une dernière Maybe question we'll parce start que with j'ai the peur short, de but I have l'oublier. one last question, which I don't want to forget. Vous travaillez You work avec une équipe with an incroyablement incredibly féminine. C'est feminine fou. team. Enfin, It's à amazing. l'image, au montage, For the à la images, décoration, the ça, editing, vous êtes entouré the de decors. collaboratrices. You work with women. Ça s'est fait spontanément dès le début Did de votre that carrière. happen Il y a spontaneously at the beginning of your career? Is it because people have Comment ça become se very passe? loyal? It's like Posso dire che è una a group of people coincidenza in the theater who che are le always persone più together. brave che ho incontrato sono donne. E durante quest'ultimo cortometraggio, per esempio, volevo tantissimo un aiuto regista maschio, ma erano tutti occupati e io dico non possiamo essere solo donne, almeno un maschio ci vuole. Ho chiamato 1000 persone, tutti occupati, dico. E alla fine dice c'è libera una donna, dico no. Ed era bravissima.
Alors, est-ce que je peux dire que c'est un hasard? Can I say it's En just tout by cas, chance? les In any event, personnes les plus qualifiées the most qualified sont des femmes. people are Et women. encore, lors de mon dernier... Rencontré, Oui. The most qualified people that I've met, of course. En tout cas, dans mon travail, les personnes les plus qualifiées que j'ai rencontrées, ce sont des femmes. Et encore dans mon dernier court-métrage, And in my je last cherchais short, un assistant à la I was réalisation qui looking soit un homme. for Parce que je me an disais, non, assistant c'est pas director possible, who on va would be a encore man. que I des thought femmes sur we le can't plateau. have only women Alors j'ai vraiment cherché, j'ai in appelé, the je ne sais pas film, combien and I de really personnes, looked tout le hard. monde I était called pris, lots of personne people, n'était and libre. everyone Et was finalement, on busy, m'a dit, nobody si, il y a was quelqu'un free. de libre, Then et someone c'était une femme. said, "Oh Et en yes, plus, elle this était person is formidable. free," and she was a woman, and she was fantastic. Alors, on va voir à l'écran Now we're going votre look collaboration, at même si vous avez essayé de the faire de la fruit of parité your avec, work, en even prenant if you un wanted homme, to mais achieve gender equality by on va hiring a peut-être man. lancer, Perhaps votre we'll film now de Noël, screen parce que your comme ça, après, on Christmas pourra film, parler justement and then we'll be de able tout, to de talk votre cinéma, de votre mise en scène, de about votre réalisme your magique. peut-être. directing, your magical Donc, realism. je vous invite à regarder le court-métrage So d'Alice et on we'll continue look la at conversation ensuite. Alice's short, and then we'll Merci. continue the conversation afterwards. Congratulations to all the children who are present here. Alba Rohrwacher, Et la réalisatrice Alice and the Rohowachere, director Alice Rohrwacher, qui va revenir sur la who's scène going to come back avec on Guillemette. stage with Guillemette. C'est bien le film. Quel joli cadeau de Noël. What a lovely Christmas gift. Merci. Thank you. Alors justement, c'est vraiment... Thierry l'a dit tout à l'heure, il y a As une Thierry tradition said earlier en fait, on, there is a du tradition conte de Noël en Italie. of Christmas Il y en a stories aussi, in Italy. il y a souvent ce Often genre de you have court-métrage this justement aux kind États-unis. of short des in the contes United comme ça. C'est vrai que States c'est too, in moins le these cas en France. tales. Less so perhaps than Donc in là, les deux France. sont réunis, c'est-à-dire Here we have un the two conte of them. italien de Noël, mais An Italian avec Christmas Disney, tale avec Quaron. with Racontez-nous d'abord l'histoire de la Quaron and genèse others. et puis Elsa Morante, racontez-nous comment c'est né. Tell us what the origins of Allora, this questo project è are. come un regalo di Natale, dicevamo. Alfonso Cuarón mi ha contattato. Innanzitutto vorrei ringraziare Alfonso tantissimo, che non è qui con noi adesso, ma sicuramente lo è con l'anima. E mi ha contattato e mi ha chiesto se avevo voglia di fare un piccolo film sul Natale, che aveva avuto questa idea appunto di fare un piccolo film di Natale. E subito nella mia mente è apparsa questa lettera che racconta solo una scena di quelle che voi avete visto, racconta la scena del pranzo di Natale. Una lettera che Elsa Morante, una delle più grandi scrittrici di sempre, ha scritto al suo amico Goffredo Fofi, una lettera che racconta la storia di una zuppa inglese. E poi da questa lettera è nata l'idea di raccontare il mondo di questo collegio religioso, di queste bambine,
anche la vigilia di Natale e raccontare l'antefatto, la vita attorno a questa torta, però tutto è partito da una torta. Alors, effectivement, ce film, c'est un cadeau de This Noël. film is a Christmas gift. C'est parti d'un coup de fil And d'Alfonso it Cuarón. all qui began m'a with appelé, et je tiens à le remercier Alfonso vraiment Cuarón, infiniment. who Et called je sais me que on the même s'il n'est phone. pas I really présent, thank him. physiquement I know if aujourd'hui he's avec nous, not il est là, physically dans present here, l'esprit. he's here Et donc, il in m'a appelé mind, pour me demander in si je voulais spirit. faire un So he called petit me film to de ask me if I Noël. wanted to make a short Christmas film. Voilà, c'est vraiment ça, un petit That film de was Noël. the Et idea, l'idée a est short partie de Christmas cette lettre, film. And de the Elsa idea Morante. sprang Elsa from Morante, c'est Elsa un des plus grands Morante's écrivains, letters. She's one of the j'ai envie de greatest dire. writers of all Et times. cette lettre raconte en fait un repas de Noël. So the tale is Elle l'a that écrite of a à son Christmas ami meal. Goffredo. She Et ça wrote tourne autour de ce gâteau, donc la zuppa a inglese, story cette about espèce de grosse this génoise cake, this de Noël. big Et à partir de là, pudding j'ai eu for l'idée Christmas. de raconter toute la vie And so I autour de decided ce to gâteau, tell de the ce life collège of de around religieux, this des story, enfants. the Mais en fait, le point de départ, c'est le gâteau. church-run school, the children, but the starting point was Et the alors, cake. On pourrait vraiment rester très longtemps à parler We de could ce talk for a court-métrage long parce que time about this short. il y a plein de choses de votre cinéma et There de are votre lots of regard things sur that le are monde typical dans ce of cadeau de your Noël, mais films and in the way you d'abord, look première at the world in this short ça tale. commence un peu comme tous vos autres It films, begins a c'est-à-dire bit que ça like all commence your dans le noir. films. It begins Vos in films the commencent dark. toujours, vos films Your sont toujours un films peu, enfin pas are vraiment un combat, mais always not really a un combat dialogue or a entre fight, but a le noir et dialogue la lumière, between et ça commence dans le noir blackness avec and toutes light. ces So the film starts in the dark with all these wards, these pupils who are looking out at the world. E io amo molto le pupille come penso anche tutti sappiamo che vuol dire bambine, e l'idea che da un punto di vista anatomico sono state definite bambine, l'interno dei nostri occhi mi ha sempre emozionato. Pensare che tutti abbiamo delle bambine dentro gli occhi, delle bambine ribelli che possono aprirsi, chiudersi, afferrare le cose, ballare e anche quando forse il corpo non può muoversi, essere libere. E quindi innanzitutto volevo fare un omaggio alle pupille, alle bambine e alle pupille. E tutti i film che ho fatto iniziano, sì, è vero, nell'oscurità. All'inizio è stato forse, è anche un gioco, diciamo, potrò fare anche film che iniziano alla luce, però l'idea di entrare in un luogo che ancora non conosco, siamo qui tutti insieme in un luogo scuro, che è il cinema, e arriviamo in un posto in cui all'inizio dobbiamo amplificare i nostri sensi, perché non vedendo bene forse ascoltiamo meglio e iniziamo subito a utilizzare la nostra immaginazione. E questo per me è molto importante in quello che faccio, cercare di creare dei film che non distruggano l'immaginazione dello spettatore, ma anzi la evochino, la facciano crescere e quindi lavorare insieme all'immaginazione di chi guarda. Ho parlato troppo. Oui, alors les pupilles, bon, sont aussi, c'est un mot qui veut dire aussi les enfants en français, hein, aussi. The children. Et ça m'a toujours fasciné le fait qu'en anatomie, Well, donc la I was pupille, c'est always l'intérieur de l'œil. fascinated to Et think that the que pupil on est is the justement inside of the chacun à eye, l'intérieur de and ses each and propres every one of us, des enfants. inside Un our enfant qui eyes peut or in our être eyes, we're rebelle, actually des children. enfants qui peuvent A child s'ouvrir who may be rebellious, a child who may suffer, who is trying to grasp the surrounding world, a child who wants to dance, and even if they're not allowed to move, children want to be free. These little girls, these pupils, these wards are something that's very precious. All my films begin in the dark. It's a bit of a game, really. I could also make films which start with light. But you enter this place, which is very dark,
It's an unknown place, the movie theater, and because you're in the dark, you have all your senses in a state of alert. You may even hear better. And this forces us to develop our imagination. For me, that's extremely important. In other words, I want to make films which, far from destroying the spectator's imagination, on the contrary, call on the imagination, heighten people's imagination. That's how I go about my work. We were talking earlier on of a very beautiful place to watch films, the Cinéthèque. You proposed a list of films that you love, and we have Chaplin there, Vittorio De Sica. There are times when you think about the burlesque poetry of Chaplin. Sometimes there are stills, and that makes you think about the silent cinema. In other words, you even have a great Hollywood in your film, in this short. Sì, anche un dolce omaggio al cinema delle origini, e quindi abbiamo, anche senza pensare, in maniera piuttosto istintiva, forse perché ci trovavamo negli anni 40, mentre giravamo abbiamo evocato un cinema anche precedente, un cinema delle origini. Abbiamo girato, è girato in pellicola come anche gli altri film, ma abbiamo girato appunto a 16 fotogrammi, quindi facendo scene più veloci, abbiamo fatto dei fermi immagine, abbiamo giocato. È chiaro che era un film che era molto legato al gioco, e questo è anche la bellezza, che possiamo fare dei film che abbiano anche un rispetto dell'immagine e anche che sappiano giocare con l'immagine, non solo sfruttare l'immagine, diciamo. Oui, je dirais que ce film, c'est I would like to say that this film is a tribute to the cinema, to the origins of the cinema. I did this without really thinking about it. It was done instinctively, because with this film we plunged into the 40s. We looked at the cinema when it just began. We shot this on film, on a spool, and we used stills, accelerated sequences. It was a bit like a game. That's very important in the film. And even in the case of the cinema, that's why the cinema is so beautiful. You can make films which respect the images, can play around with them. And the idea is not just to exploit, so to speak, the images. You're quite right to have given a round of applause. It's not just by chance if we're seeing here a small orphanage, a school for orphans. You see how the children try to look at the world and their dreams. You see religion. You treat religion with both respect and insolence. There's something about what's human and what is divine, and the dialogue between the two. A bit like in Lazaro. What fascinates you in this? Penso che l'uomo senza spiritualità non sarebbe niente. E quindi tutto ciò che comunque ci può suscitare e avvicinare ad altri livelli dell'esperienza, e quindi anche il cinema, debba tener conto anche dello spirito dell'uomo, lo spirito che usa il corpo, ha bisogno del corpo. Poi, venendo da un paese cattolico, invece c'è anche un'altra componente storica della religione che mi interessa in quanto storia, in quanto anche storia legata al potere, legata a, diciamo, allo sviluppo di una cultura e di una controcultura.
E quindi è chiaro che da italiana mi sono confrontata da una parte attraverso quella che è l'influenza del cattolicesimo nella nostra cultura, ma dall'altra c'è una ricerca diversa che è quella comunque di testimoniare. Siamo qui davanti a un'immagine, tutte queste persone che guardano un'immagine hanno anche un legame spirituale con quell'immagine e quindi comunque di evocare anche la dolcezza dello spirito nelle immagini. Forse un discorso un po' troppo... non vorrei che sembrasse troppo stereotipato, però credo nella forza dell'immagine. Forse per questo la grande quantità di immagini che ci travolge in questo momento la temo, perché credo nello sguardo e abbiamo bisogno di uno sguardo che ci guida nell'immagine, non solo di immagini a profusione. Non, Josiane a l'air de... Je pense qu'en fait, l'homme, I l'être think that humain, in sans fact, spiritualité ne man, serait rien. human beings without a spiritual life would be nothing. We all need other levels of experience. Le cinéma en fait partie. The cinema is just part of this. Parce que c'est ça aussi notre esprit, notre That dimension spirituelle. is our Et cette dimension, spiritual elle passe aussi par le dimension. corps. And this dimension also involves the Ensuite, body. évidemment, venant d'un pays catholique, Of course, I come il y a from a cette Catholic grande country. composante historique et je me suis justement It's a major confrontée à ça, historical à cette, component of the country, histoire et quand même and I un wanted pavillon to pouvoir take up également. this kind of history qui a with donné lieu au développement à la fois d'une culture, mais an aussi d'une uppercase contre-culture. H. Voilà, donc en I tant wanted to look at the culture and the counterculture. As an Italian, I'm here to talk about the impact of Catholicism and as an institution, and also what I'm looking for is to testify to the images. You can see this in the film. All these people look at an image and there's a spiritual link that is conveyed by the image. I also wanted to convey the gentleness of the image. Of course, I don't want to indulge in stereotypes. I do believe in the strength of images, however. Today, we are submerged, overwhelmed by a huge number of images, and I'm afraid of this because I believe more in looking. We need someone to help us find our way through this avalanche of images. We've got a whole host of images, but we need to know how to look at them properly. Oui, il y a ce plan absolument magnifique qui est There's cette this image magnificent vivante, cette crèche scene where you vivante have this avec ces living petits suspendus. Ça, c'est absolument fou. C'est-à-dire crèche c'est à la fois vraiment with la the création children d'images hanging from the ceiling, and that's really an image which could be sold as a postcard in a church. And you have these little girls, it's a living nativity scene, and they don't dare move. So you're playing around with this image, the image that remains, the way people look at things, and the very lively aspect of the nativity scene. Era scomoda? C'était compliqué. C'était pas très agréable. Manca, oggi con noi non c'è Febe, una delle bambine, è l'unica che manca, che era nel posto più alto insieme ad Alma. Quindi vorrei fare un applauso a Febe e Alma, le più alte. Je voudrais donc qu'on applaudisse. Il manque Phoebe qui était tout en haut Phoebe dans isn't l'image. here, yet she was right at the top of the image. She's not here today, but I think she deserves a round of applause together with the others. Pensando a fare un film di Natale, è chiaro che da una parte ho pensato a questa lettera, anche all'idea, al simbolo di questa torta che tutti vogliono, no? Per interesse, che è un simbolo molto del presente, tutti si vogliono impossessare di una torta, e come lo spreco di questa torta poteva essere anche un atto rivoluzionario e anarchico in un momento in cui tutti hanno un interesse sulla stessa torta. Però
era anche un film di Natale. E il Natale, a prescindere se si è cattolici o meno, è una festa che festeggia una nascita. E è bello festeggiare le nascite in tutti i casi, è bello quando nasce qualcuno. E quindi volevo che all'interno di questa storia ci fosse però un momento santo, che è qualcuno che nasce. E così mi sono ispirata a una tradizione di Campobasso, di un paese italiano, di una città italiana, che diciamo fa, in realtà non per il Natale, però fa queste composizioni di bambini che vestiti da angeli. E ho pensato che questa immagine era comunque più forte della storia, però era anche un'immagine che provocava dentro di noi qualcosa di universale, cioè qualcuno nasce Gesù in questo caso, però potrebbe essere chiunque. Alors, avec tout ça, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un film One de Noël. shouldn't forget that this is a Christmas film, which is based on this letter. But you have the symbol of the cake, the pudding, which everyone wants. All those present want the cake for themselves. Wastage of such a cake, I thought, could be a revolutionary act. It's practically anarchy. However, we're talking about Christmas. Whether you're Catholic or not, Christmas is a celebration of a birth, and that's a beautiful thing, to celebrate birth. I said to myself that within this story, there must be a time of holiness, something saintly, because we're talking about a birth. I drew my inspiration from a tradition in Campobasso, a village in Italy, where they have live scenes with the children disguised as angels. I thought that the image here would be stronger than the story itself because it became universal. And this universal theme is the birth. Here it's the birth of Jesus, but it could have been the birth of anyone. Alors justement, enfin, il y a toujours dans vos films, In your films, il y a des mises en scène très libres et qui constamment scenes and the settings are always very free. There's a great duality combining what is spiritual and what is very down to earth, what's linked to reality. Also, you have this idea of innocence as portrayed by Serafina. She's told that she's bad, she's nasty, so she continues to be bad, yet she becomes almost the saint in the story. Lazaro was also a character like that. In The Wonders, you had this candid yet cynical attitude in the world of the cinema. How do you write all this down? Is that a focal point, innocence, within all your films? Questo non lo so. So che forse sento molto forte che in un momento in cui per esempio siamo il cinema, diciamo la messa, non solo il cinema, l'audiovisivo sta andando verso il grande potere degli effetti speciali, del digitale, eccetera. L'innocenza della messa in scena è ancora potente e per questo mi sembrava importante, appunto, ritornando ad alcune immagini molto semplici, un fotogramma vuoto e poi è arrivata Eugenia, si è seduta, abbiamo fatto un altro fotogramma con Eugenia e era il miracolo della nascita, eppure era di una semplicità di messa in scena quasi imbarazzante, no? Non era un grande effetto speciale, era un effetto naturale. E quindi quando mi chiedi dell'innocenza, non so se sono legata solo a personaggi innocenti, no, è un tema che mi piace molto, questo dell'innocenza, ma soprattutto cercare anche all'interno di una situazione molto elaborata e complicata
una purezza della messa in scena, qualcosa di molto semplice che credo che sia ancora molto potente, molto forte. Alors en fait, je ne connais pas la réponse à In votre fact, I question. don't know how to answer your question. Mais je dirais que I would say that le cinéma today, est pas seulement le the cinéma, cinema le monde de is not l'audiovisuel dans son just the ensemble world, the est audiovisual vraiment world. lancé, à corps perdu dans les effets spéciaux, le The numérique. audiovisual world Et has il me semble que plunged une into certaine special innocence effects, de la mise en and I scène est think quelque chose qui est en fait encore innocence très puissant. is something that can be very Parce powerful. qu'on est parti vraiment d'une image très simple, un We photogramme. started with a very simple image, like a C'est rien photo. du tout et c'est un miracle. It's C'est le nothing, miracle yet de it's la a naissance. miracle at the same time that Et we're là, talking ce ne about, sont the pas des effets miracle of spéciaux, birth. c'est un effet And these aren't naturel, special j'ai envie de effects. dire, This is la something mise that en is scène. Alors, rooted cette in, question que vous me posez, la in question, il me nature semble and in que c'est history. quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, mais I pas am seulement deeply dans les attached to the personnes. idea of birth, Parce que justement, je pense que and même not dans une just situation très in characters, complexe, even in a very très complex difficile, situation, which is extremely difficult. la pureté de la mise en The scène, pureness c'est quelque chose qui of continue à avoir une réelle force, the une vraie acting is puissance. something that remains extremely powerful. Ça se voit Yes, you can see justement dans that votre cinéma. in your films. Comment on... Après, ça, c'est vraiment la question, mais la direction d'acteurs, enfin d'actrices. Of course, so you have the way you direct the actors and actresses too. You're directing all these incredible little girls and your sister, Valeria Bruni-Tedeschi. A few days ago, during the press conference on Les Amandiers, Forever Young, she said she was Italian. And there was always a sense of humor in her films, even if the subject wasn't very funny. Here, when she begs the little girls and talks about giving up the cake, I know your sister is the nun, but she's almost burlesque at times. How do you direct such a wonderful actress when it comes to amusing scenes? C'est un secret. It's a secret. Non si può dire tutto, se no poi... On ne peut pas tout dire, sinon pas possible. Impossible to describe. Con una cosa che è molto importante, che facciamo tante prove. E a volte no, ci sono varie scuole di pensiero, ci sono quelli che dicono no, bisogna cogliere l'attimo. Invece noi siamo ancora della scuola di pensiero che si fanno tantissime prove, soprattutto per esempio con le bambine abbiamo provato tanto, vero? Abbiamo provato tutte le scene, siamo anche state tanto insieme e anche con gli attori, con tutti gli attori professionisti, cioè creare delle relazioni vere mi sembra sempre molto importante perché comunque la storia è falsa e allora se le relazioni sono vere ha una chance di diventare vera anche la storia per me. E quindi credo che una cosa molto importante nel modo che abbiamo di lavorare, poi naturalmente ci sono degli attori bravissimi come Valeria, come Greta, che è qui presente anche, Suor Paoletta, come Alba, come Luciano Vergaro, lo spazzacamino. Quindi loro poi, diciamo, ognuno porta il suo mondo, però credo, e questo lo possono testimoniare le persone che sono qui presenti, che quando lavoriamo su un film c'è una grande attenzione allo sciame di relazione che si crea tra tutti noi e che sia una buona relazione. Alors en tout cas, je peux dire quand même quelque chose, c'est que What on I'd fait like beaucoup to d'essais, say on répète. is that we rehearsed a great deal. I know there are different schools of thought. Some people say you have to just make the most of the fleeting moment. We're a bit old school. We rehearse a lot. We rehearsed a lot with the children.
And we also spend a lot of time with the actors, even the professional actors present. There's something I deeply believe in. I think it's important to create real, authentic relationships. The story, of course, is fake, but it's only based on real relations between the people that we can hope that the tale will look lifelike. Also, I was very fortunate to have great actors like Valeria and others, and the actor who is the chimney sweep who appears in the film. All these actors come with their own world to the set. I think it's important, therefore, I can say this on behalf of everyone, we're very, very careful because we weave relations which must be very solid, and we have to create a very happy relationship. In fact, you're talking about directing actors. When you talk about innocence and the sincerity of the films and the cinema, you're talking about veracity, too. You can sense there's a quest for this in what you call the simplicity. I think that in your films there is something which we call magic realism. It's like what you see in Latin American cinema. You film what is real, and at the same time, you turn this into something spiritual or magic. Is that done on purpose, or is it just the way you view the world? Sono forse la prima spettatrice di un film. Ancora prima di essere la regista sono la prima spettatrice e penso che io per prima subisco il fascino del reale, che è molto superiore alla nostra immaginazione. Credo che noi siamo cresciuti in un mondo in cui ci hanno detto che l'immaginazione era il luogo della libertà, il luogo dove ci si poteva sporgere in lontananza, mentre il reale era in qualche modo sacrificato, no? Era determinato. Io non credo così, io credo che il reale non sia determinato, io credo che il reale è veramente il luogo in cui ci si può sporgere e immaginare nella realtà cose che vanno molto più lontane di quello che invece se restiamo nel mondo immaginario. E forse quindi questo sarà il realismo immagine, credere che il mondo può essere diverso e quindi che il cinema può raccontare il reale che vada oltre quello che è l'immaginario. En fait, je dirais que je suis moi-même la première spectatrice d'un film avant d'être sa réalisatrice. Et je suis quelqu'un qui est en fait sous le charme du réel. Parce que je pense que le réel va beaucoup plus loin que l'imagination, en fait. On a grandi dans un monde où on nous a beaucoup dit que l'imagination, c'était la porte vers la liberté, vers le lointain, et que le réel, au contraire, était quelque chose de déterminé, de figé. Mais personnellement, je ne crois pas que le réel soit déterminé. Au contraire, moi, je pense que le réel, c'est ce à partir de quoi on peut justement aller plus loin et atteindre une vérité beaucoup plus loin que l'imaginaire, en fait. Et le cinéma, je pense, à ce moment-là, c'est peut-être le moyen qui a le pouvoir de nous faire comprendre que le réel peut être différent. Lorsqu'on parle de réalisme magique, en fait, c'est ça. Le cinéma est capable de raconter le réel qui va plus loin que l'imagination. Quand vous répondez ça, et qu'on a vu Les Merveilles, qu'on a vu Heureux comme Lazaro et tout ça, en fait, vous êtes une cinéaste politique. Alors, je ne sais pas si
vous l'acceptez, vous acceptez vraiment le terme dans l'absolu, mais ou en tout cas poétique et politique. Mais vous avez vraiment, enfin, il y a quelque chose de très social aussi, toujours dans vos films. Ce sont toujours des gens, disons, pour aller très vite, mais de couches sociales pauvres ou démunies ou qui sont en lutte, qui sont écrasés. Tous vos personnages sont comme ça. Your characters are like that. Grazie, credo che la poesia sia politica e che cioè, sia parte, diciamo, dell'agire politico, e che il cinema lo possa essere. Anche ritorno soprattutto nella messa in scena, laddove il cinema rispetta l'immaginazione dello spettatore, nel senso non vuole schiacciarla, ma vuole stimolare il pensiero, laddove può, diciamo, far, come dire, evocare, ecco, forse è proprio una cosa di evocazione del pensiero autonomo. E credo che se laddove il cinema aiuta anche a pensare ognuno con la propria testa, laddove il cinema fa anche litigare, laddove il cinema è un luogo di risveglio di una coscienza, è anche politico, e è il cinema che io amo sicuramente anche come spettatrice. Naturalmente poi è anche bello ogni tanto vedere dei film invece che spengono il cervello, non dico che bisogna solo accenderlo, ogni tanto bisogna anche, come dire, riposare, c'è un tempo per ogni cosa. Però il cinema ha un potere politico importantissimo e credo che non è solo nel soggetto che si sceglie di raccontare, ma anche nel modo, nella messa in scena, soprattutto in questa epoca in cui appunto si approfitta, come abbiamo detto prima, così tanto delle immagini per vendere qualsiasi cosa. D'abord, merci de votre commentaire. Et puis, Thank you for your j'ai envie comment. de dire que la poésie, I'm en fait, tempted to say that poetry is political per se. ça fait partie de Poetry, l'action, I de think, l'agir politique. is a form of Et le action. cinéma, lui aussi, de The par la mise cinema, en scène, c'est-à-dire le cinéma qui respecte le spectateur, qui which respecte son respects the imagination, qui va spectator and stimuler la his or her pensée, imagination, that qui va lui stimulates permettre de thought, d'évoquer un mode de pensée autonome chez le spectateur. can foster Ça, an c'est independent aussi profondément frame of mind in politique. Et le spectator, and that in cinéma itself peut is political. contribuer, peut aider The cinema can à help penser justement par soi-même. Mais il peut people aussi to nous think for amener à nous themselves. disputer. Il peut Also, aussi it can lead être us un to moment quarrel. de réveil de la conscience. It Voilà, ça, c'est du can cinéma. raise awareness. So Et that c'est le is cinéma que indeed j'aime. political Après, cinema, bon, and il y a it's the aussi des kind of moments cinema où on that a I besoin like. d'un peu de repos et où on peut voir But aussi des sometimes you films need qui, a bit of endorment, rest, entre and guillemets, you un petit can peu, see films which sort of send you to sleep. fondamentalement, le Basically, cinéma en tant however, que tel a pour the moi system un per très se, grand pouvoir for politique. me, Non is pas a tant very par le powerful sujet, political d'ailleurs, tool, not mais because of par the la mise en scène, topics par ce qui it fait le portrays, cinéma. but Et because surtout aujourd'hui, of the way it portrays on se things. sert et on abuse des images pour vendre à peu People près n'importe quoi, abuse c'est of encore plus images, important. particularly. There's so many of them, so this is C'est even more vraiment important now. intéressant parce qu'à chaque fois That's vous parlez de interesting what you're narration, saying. You et puis talk vous about dites a que ce qui narrative all compte, the time, c'est la mise en scène. and then you say that what actually en fait, counts is the way things are donc, c'est la mise en portrayed scène on qui the est set. politique. So it's really the setting that counts. C'est comme si certains sujets, It's même as though forts politiquement, s'ils sont mal mis en scène, ça ne sert à certain rien. Ce qui compte, c'est la mise en scène. policies or political issues, if they're badly portrayed in a film, they don't have that same power. Dès le début de sa carrière, Right at the beginning primé 2 fois à Cannes, enfin, of vous your êtes devenu, career, you got awards in la Cannes, relève you du have cinéma become sans alpha. the new generation of the Italian cinema. Do you feel very responsible, therefore, as a director, when it comes to talking about the world? Mi sento una grande responsabilità come essere umano sempre, e credo che forse se la sentono un po' tutti, e anche una grande paura, naturalmente,
appunto sprecare le torte, come di far cadere per terra tutte le torte che cerco di cucinare. Però sì, c'è sicuramente una grande responsabilità nel cinema, perché è una delle poche occasioni che ci resta in cui noi non abbiamo il controllo. E ora sempre di più tutta la nostra vita tende, no, ad avere il controllo su tutto, anche nel modo in cui guardiamo i film. Quindi quando parlo di cinema parlo proprio di questo luogo, del cinema. Abbiamo sempre la possibilità di decidere noi, dobbiamo decidere tutto, quando fermarci, quando accelerare, quando tornare indietro, quando pensiamo di avere il controllo della situazione. E uno dei pochi luoghi dove ancora noi non possiamo controllare, in cui veramente abbiamo la grande possibilità di entrare nello sguardo di un altro, è il cinema. E quindi mi sento una grandissima responsabilità, poi so che ci sono persone che hanno molte più responsabilità di me e quindi questo poi dico vabbè dai, in fondo sono solo un giullare, faccio del cinema, ci sono cose più importanti nel mondo. Disons que je me sens une très Well, grande let's put it this way. responsabilité, I feel great responsibility as a human being, to start with. And I think that's the case of most people. We all feel responsible. At the same time, there's this real fear of wasting things, wasting the cake, and dropping them all on the ground, all the cakes I put in the oven. So yes, the cinema bears huge responsibility in my eyes. The cinema offers us a very rare opportunity where you're not in control. Today you have the impression you control everything at all times, and the cinema is a place where you can't stop a film, go back or forward fast like at home. When I talk about the cinema, I mean the movie theater. There it's simply not possible. You don't control the situation. However, you can finally view things through someone else's eyes. And that's a tremendous responsibility. That's what I strongly feel. And then I say to myself, well, I'm only a bit of a clown, really. I make films, but there are more important things in the world than the cinema. Les 2 heures se sont écoulées. The 2 hours On a presque have flown past, so it's just about time to finish this beautiful de encounter. l'avenir, mais ce qui est marrant, c'est We que might talk si on about vous the pose une future. question sur l'avenir, en When I fait, ask you a question comme about the future, une question sur le however, passé. Parce it's que, rather en like fait, je asking crois a savoir que question vous about avez the past. terminé ce I que think vous-même that you considérez have comme une finished trilogie what you view as a un peu trilogy sur le passé. on the Parce que past. c'était, enfin, sur donc les merveilles, We had the heureux wonders, comme Lazaro, happy et as que là, Lazaro. vous avez terminé ou vous êtes en And here tournage d'un film you're qui shooting parle d'archéologie, a film which talks about en Italie, archaeology in Italy. avec d'ailleurs, With, à nouveau, j'ai l'impression, une once confrontation again, entre le I vrai think et this le comparison between faux, what le is fake, real puisque and what is c'est une fake. histoire de trafic Because in this d'objets film, archéologiques. you talk about the Donc, j'aimerais trafficking of savoir si vous pouvez en archaeological parler un peu, et objects. Could you surtout talk to us a bit que about vous that? terminiez sur cette chose, And sur please end votre travail by sur le passé, en speaking fait. about your view of the past. Forse una cosa che voglio dire è che tutte le volte che ho dovuto raccontare i film che volevo fare a una commissione che doveva decidere se darmi un finanziamento, ho visto il terrore nei loro occhi, perché sembrava, diciamo, per fortuna sono dei film che sono meglio di come vengono di come io riesco a raccontarli. E forse proprio perché come dire, più che il soggetto, sì, che il soggetto è importantissimo perché è la fascinazione per un contesto, ma poi come emerge la storia è qualcosa di molto speciale, quindi per me è difficile raccontare un film.
Ricordo quando sono andata alla commissione a dire che volevo fare un film sulla fine della mezzadria in Italia e erano disperati, diciamo. Mi dice, sei sicura di volerlo fare? Dicevo sì, anche adesso che vado a dire vorrei fare un film sull'archeologia, mi guardano sempre molto preoccupati. Ma sono convinta che quello è un po' come dicono i greci, no? L'uomo cammina all'indietro e davanti a sé ha il suo passato e alle spalle ha il suo futuro. Il futuro non è davanti a noi, ma è dietro di noi. E quindi il modo in cui guardiamo al passato, che non esiste, che è solamente memoria, e quindi è qualcosa di molto umano che ci riguarda, perché la memoria ci riguarda come esseri umani, è anche un modo per riuscire ad avanzare verso ciò che abbiamo alle nostre spalle, verso il futuro. E quindi sì, anche questo film a cui sto lavorando fa parte di questo sguardo. Credo che sia un passo oltre, un passo indietro, un altro passo indietro, diciamo, più che un altro passo in avanti, però che in qualche modo fa parte forse più che di una trilogia, di un trittico, possiamo dire. 3 immagini su come ci relazioniamo con il nostro passato. E comunque sono ancora a metà delle riprese. En fait, chaque fois que je dois In raconter fact, un de mes films, whenever I have to talk c'est un about peu un one of my désastre, quoi. films, it's a C'est-à-dire bit of que a chaque fois que j'ai dû le disaster. faire face à une commission du film pour obtenir des financements, I had je to voyais do dans this leurs yeux in front of a espèce de film terreur committee to get face à moi. financing, and I Bon, glimpsed fort heureusement, je pense total que les fear and films terror sont in meilleurs que ce the que committee j'arrive à en members' dire. eyes. Mais bon, le sujet, bien sûr, le sujet The est très subject, important. of C'est à la course, fois is parce que very c'est important. aussi, That goes without la saying. fascination qu'on peut avoir pour un contexte donné. It's Mais one's ce qui fascination raconte, with et a surtout, given après, c'est context. la façon dont And l'histoire va then you have the surgir. Et way ça, in which c'est the très difficile story à springs raconter, en forth. fait. It's actually very difficult Je me rappelle, to par exemple, talk quand about that. je suis allée devant I une remember commission comme when ça I du film, came before a film et committee, où j'ai dit, voilà, je veux faire and I un said, film sur I la want fin to make a du film système des about métayers en Italie. the end of sharecroppers in Italy. Là, il y a eu un blanc comme ça, et People looked totally blank. je sentis qu'ils étaient un peu And I sensed effrayés, voire that désespérés. they were rather Mais scared vous êtes or sûr, vous voulez despaired. vraiment They faire said, ça? "Are you sure you really Je dis, want to bah do oui. that?" And I Et said, puis là, "Yes, c'est that's un peu exactly pareil what I avec want to do." l'archéologie. And J'ai the same senti quand même une thing certaine is préoccupation true of dans les this topic regards of archaeology. quand People j'expliquais ce looked a que bit j'avais l'intention de concerned when I faire. explained En what I fait, intended to do. je reviendrai un peu sur la métaphore I'd like qu'utilisaient les to Grecs talk about the de metaphor l'Antiquité. Ils used disaient by qu'en the fait, Greeks in olden l'homme times. regarde son They passé qui est said devant lui. that men look at their past, which is in front of them. They have their future in their back, and what they actually look at is their past, and so they move forward backwards. The past doesn't exist per se, it's just one memories of it, and memory is deeply human. It's something deeply bound up with the human condition. What enables us to move forward to the future is not so much to take a step forward, but to take a step back, but looking at the future. With these 3 films, rather than a trilogy, I would talk about a triptych, 3 images which talk about our link with the past. Écoutez, cher Alice, Dear Alice, on peut dire que I vous think avez... we can say Oui. Alice avait ajouté que le film qu'elle est en train de added tourner that the elle est film encore à she's peu près à la currently moitié du shooting tournage. is half filmed so far. Est-ce que c'est toujours ce beau titre
La chimère. Have you kept the same beautiful title, Vous aimez? Parce que moi, je suis pas The sûre. Unrealizable Dream? You like it? 'Cause I'm not sure I do. Vous aimez la chimère? Do you like the On peut title? faire une votation. La de- Chimera? We could perhaps vote on the title, which means The Unrealizable Dream. C'est un titre qui In any ressemble à ce case, que the vous avez title raconté là aussi. resembles Enfin, ça exactly what you were correspond. saying. En tout cas, It voilà. seems to match On voulait tous beautifully. vous remercier We parce all que wanted to thank vous you regardez tellement because bien loin le passé que nous, ça you nous look aide at the à past être from so aujourd'hui et far in the maintenant, et à future. aimer le cinéma aujourd'hui et maintenant. But here, Merci. we're in the here and now. Thank you very much. Grazie. Je voudrais vraiment vous remercier. I would really like Je to thank dois you. absolument remercier le Festival de I would Cannes like to et thank the Thierry Film Frémaux Festival and qui Thierry m'a donné cette Frémaux, possibilité who gave me aussi this de montrer opportunity notre travail. to talk about my work. Je vous remercie tous. I would Vous- like to thank you je all, voudrais encore remercier and I would like once again les pupilles to thank the pupils, qui the sont wards, venus de l'Italie avec un who came autobus cette nuit by bus from Italy last night, et ont dormi sur le bus. and they slept on the pour être bus. ici. Brave. Congratulations. Merci. Thank you very much. Grazie. A presto, speriamo. A bientôt.